Bonjour tout le monde, ce chapitre c'est pour la chimie organique. Donc, premièrement c'est pour la nomenclature. La nomenclature, le plus important c'est les fonctions chimiques. هادو هما اللي يطيحوا في les examens غير les fonctions chimiques. D'abord, عندنا في les fonctions chimiques le tableau selon l'ordre décroissant. عندنا l'acide هو الأولاني, deuxième l'ester, troisième c'est l'amide, quatrième c'est acétone, cinquièmement c'est l'alcool et sixièmement c'est l'amine. D'abord, on va commencer par l'acide. La formule chimique en a CH3, CH2, CH2, C, CO, OH. Bien sûr, la formule de l'acide, c'est RCOH. Donc, هنا عندنا 1, 2, 3, 4. 4 carbones. وهنا عندنا l'acide. Donc, selon l'ordre alphabétique, premièrement, نبداو في l'acide. هنا عندنا acide, donc نكتبو la nomenclature, l'acide, après 1, نبداو نحسبو les carbones اللي عندنا 1, 2, 3, 4. عندنا 4 carbones, donc عندنا butane. Après, butane, sans E. Après, l'acide, la fin تاعو يخلص OIC. Donc, acide, butane, OIC. Une deuxième, عندنا triangle, COH. COH c'est l'acide. وهاد le triangle فيه شحال من كربون 1 2 3. donc عندنا بروبان. هاد le triangle نسموه سيكلو. donc نبداو بالاسيد. عندنا acide, après عندنا سيكلو, après propane, bien sûr هنا ماشي كيما اللي هنا نقولوا اويك. هنا كيكونوا توجور كيكون ان سيكلو نقولوا كاربوكسيليك. Deuxièmement, عندنا l'ester. La formule تاعها c'est R CO O R'. Par exemple, عندنا CH3 CO O CH3. Bien sûr, هادي c'est le R' et la première c'est le R. donc حنا نبداو نحسبو les carbones. عندنا 1 2. donc وهنا عندنا 1.
دونك عندنا إيثان وهنا عندنا ميثان. selon l'ordre alphabétique نبداو بالإي إيثان. دونك هنا 1 2 carbone donc éthane. Éthane. Après l'ester COOC نكتبو OAT. Après le R', c'est méthyle. Donc, on colle 2 méthyle. Troisièmement, c'est l'amide. Ça veut dire c'est RCONH'. Donc, كل ما تشوفوا la formule فيها CONH, donc عندنا l'amide. Exemple, عندنا CH3, CH, CO, N, هنا عندنا CH3, le N, C2, H5, CH3. Donc, هنا كي نبداو نحسبو نبداو من البروميي كربون تاع l'amide. 1 2 3. وهنا عندنا الآن N الأولاني فيها C2 سي إيثيل والآن deuxième فيها ميثيل. Bien sûr, selon l'ordre alphabétique, نبداو بال E. Ça veut dire éthyle. Donc, l'amide نبداو به هو الأولاني نقولو N éthyle, N méthyle. Après, نروحو لهاد لو كوتي. عندنا 2 هذا 2 méthyle. Après 1 2 3 عندنا بروبان. Bien sûr, ما ننساوش l'amide. Donc, la nomenclature N, tiré de 6, ما ننساوش عندنا éthyle. Après N, méthyle. ما ننساوش l'apostrophe تاع éthyle ou méthyle. Après on a في 2 عندنا méthyle. Alors méthyle 1 2 3 propane. Bien sûr, puisque عندنا l'amide, هذا complet c'est amide, نكتبو à la fin amide. Quatrièmement, c'est cétone. Donc R, CO, R'. ماشي كيما l'amide. L'amide تكون CONH. Donc on a CO, CH3, CH2, CH3. نبداو نحسبو في لي كربون. عندنا 1 2 3 4. Donc butane. butane. puisque عندنا CO هنا توجور نحكمو هذاك السيتون نرفدو on. donc عندنا butane وين في 2 tiré de 6 2 tiré de 6 on. Deuxième exemple 1 2 3 4 5 6. Bon,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. في الكات عندنا سيتان. دونك كي يكون وحدو السيتان سي الأو نقولو أوكزو. دونك عندنا في الكات 4 تيري دو 6 أوكزو. هنا شحال لقينا من كربون 7. دونك أوكزو هبتان. هنا سي با لا بين نرقمو لا ديريكت أوكزو هبتان. Une autre formule. Donc 1, 2, 3, 4. في الكات عندنا OH. 5 6. في السات عندنا الأو. 7 8 9 et 10. دونك هنا عندنا هيدروكسي وهنا عندنا الأو. دونك بيان سور اوتوماتيكمون نبداو بالاو اش. واش عندنا هيدروكسي. هنا عندنا 10 كربون. دونك عندنا ديكان. هيدروكسي ديكان سون او تيري دو 6. 7 في السات هادي عندنا اون. Cinquièmement, c'est l'alcool. Donc l'alcool, c'est ROH. كل ما نشوفوا OH يعني alcool. Exemple. C2H5 OH. Donc هنا عندنا 2 كربون يعني إيثان. وهنا عندنا ال OH نحكمو أول. في الألكول كاين أول. دونك هنا سي إيثانول. Éthanol. Une deuxième exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, نرقموهم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. في الكات عندنا ال OH. دونك هنايا عندنا 6 كربون. دونك هبتان. في الكات في الكاتريام كربون عندنا أول. هبتان bien sûr sont eux. Quatrième 4 tiré de 6. ما تنساوش les tirés de 6. 4 all. Troisième exemple. 2, 3, 4, 5, 6. هنا يدخل مع l'alcool l'acide. Donc on a COH. يبدأ الكربون يتحسب من l'acide. 1 2 3 4 5 6 7. في الست عندنا OH. donc bien sûr كيكون عندنا l'alcool ou l'acide, la priorité l'acide. acide. في septième عندنا hydroxy. donc tiré de 6 7 hydroxy. On a 7 carbone, donc heptane. Bien sûr, ما ننساوش puisque l'acide
لازم هبتان نويك. La dernière, c'est l'amine. Donc, RNH2. كل ما تشوفوا NH2 مع la formule هذه ça fait que amine. Par exemple, on a 1, 2, 3, 4. Bien sûr, نرقموهم. الحاجة الأولانية تترقم 1, 2, 3, 4, 5. في الآن عندنا NH2. Bon, هنايا نبداو la chaîne la plus longue. Donc عندنا 5 carbone يعني bentane. Bentane, bien sûr sans E. Tiré de 6. في الآن عندنا l'amine. Donc un amine. Un autre exemple, 1', 2', NH2, 1, 2, 3 et 4. Donc, هنايا عندنا éthyle 2 carbone, donc éthyle. وهنا عندنا 1, 2, 3 carbone. Donc, نبداو selon l'ordre alphabétique et نبداو بالإيثيل après le propane 3 carbone. Donc عندنا N tiré de 6 éthyle les 2 carbones. Après le propane عندنا هنا 3 carbone يعني propane. Après la fin tiré de 6, 1 c'est un amine.